An-Nabi Darda'i radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafidhal asral ayati min awali suratil kahfi usima min fitnatiz dajjal wa bi riwayatin min akhiril kahfi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ia akan terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. An Thawban radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-'ashra awakhira min suratil kahfi fa innahu ismatun lahu minad dazzal. Dari Thawban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi, maka hal itu merupakan penjagaan baginya dari fitnah dajjal. An-Nalin radhiyallahu anhu marfu'an an qara'a suratul kahfi yaumal jumu'ati fa huwal ma'sumun ila samaniyati ayyamin min kulli fitnatin wa in harajat dajjal usima minhu. Dari Ali radhiyallahu anhu secara marfu, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan terjaga dari segala fitnah selama 8 hari. Jika Dajjal keluar, ia akan terjaga darinya. Tafsir Ibnu Katsir. An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratul kahfi kama anjilat kana lahu nuran yaumal qiyamah min maqami ilal makan wa man qara'a asra ayati min akhiriha summa kharajat dajjal lam yusallit alaihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka surat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat dari tempatnya berada sampai ke Mekah. Dan barang siapa membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan bisa menguasai. Hingga itu hadis. An Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-baqaratu sanamul Qur'an wa dhurwatuhu nazala ma kulli ayatin minna samanuna malakan wa santuharijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy fawsilat bisuratil baqarah wa yasin qalbul qur'ani la yaqra'uha rajulan yuridullah tabarakallahu wa ta'ala wad darul akhirata ilal ghufira lahu wa qara'uha 'alal mauta. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Al-Baqarah merupakan puncak Al-Qur'an. 80 malaikat turun bersama setiap ayat darinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dikeluarkan dari bawah arsy dan dihubungkan dengan surat Al-Baqarah. Surat Yasin adalah hati Al-Qur'an. Jika seseorang membacanya dengan mengharap keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala dan kampung akhirat, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya. Dan bacakanlah surat Yasin kepada orang yang hampir mati di antara kalian, syakaratul maut, yaitu mentalkin, mau mati bacakan surat. Hadis riwayat Ahmad. An Jundub bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailati batigha wajhillahi ghufirallah. Dari Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari karena mengharap keridhaan Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'al waqi'ata kullailatin lam yabta'ir. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan menjadi miskin. Hadis riwayat Baihaqi Su'abul Iman. An Jabirin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanjil wa tabarakalladzi biyadil mulk. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca alif lam mim tanjil, surat As-Sajdah, dan tabarakalladzi biyadil mulk, surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan min Qur'ani salasuna ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratut tabarakalladzi biyadil mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada suatu surat dari Al-Qur'an sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu tabarakalladzi biyadil mulk, surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala andarambal ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hiba'ahu 'alal qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun fa idza bi qabrul insani yaqra'u suratul mulk hatta khatamaha. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni darabtu hibai wa ana la ahsabu annahu qabrun fa idza fi insanu yaqra'u suratul mulki hatta khatamaha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya mani'atun hiya munji'atu nuhjihi min azabil qabr. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah di atas kubur, sementara ia tidak mengira bahwa tempat itu sebuah kubur. Ternyata itu adalah kubur seorang yang sedang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah sementara aku tidak mengira tempat itu sebuah kubur. Ternyata dalam kubur itu ada seorang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat itu adalah mani'ah, penghalang. Surat itu adalah mujiah, penyelamat yang akan menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yu'tar rajulu fi qabrihi fatuta rijlahu fataqulu rijlahu laisa lakum 'alal ma kibali sabil kana yaqumu yaqra'u bi suratul mulk summa yutami qabli sadrihi aw qala batnihi fayaqulu laisa lakum 'alal ma kibali sabilun kana yaqra'u bi suratul mulki summa yutarasu fayaqulu laisa lakum 'ala ma kibali sabilun kana yaqra'u bi suratul mulk fayyal mani'atu tamna'u min hadabil qabri wa hiya fi tawrati suratul mulki man qara'aha fi lailatil faqad akthara wa atnaba. Di dalam kuburnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, seorang datangi para malaikat di dalam kuburnya.
Ia datangi dari Allah kedua kakinya. Maka kedua kakinya berkata, tidak ada jalan bagi kalian untuk mengazabnya dari arahku. Sebab dulu di dunia ia biasa berdiri denganku untuk membaca surat Al-Mulk. Kemudian ia didatangi dari arah dadanya, atau beliau bersabda perutnya. Maka dada itu berkata, tidak ada jalan lagi bagi kalian untuk mengazabnya dari arahku. Sebab dulu sewaktu di dunia ia membaca surat Al-Mulk denganku. Kemudian ia datangi dari arah kepala, maka kepala itu berkata, tidak ada jalan bagi kalian untuk mengazabnya dari arahku. Sebab dulu di dunia ia membaca surat Al-Mulk denganku. Sesungguhnya surat itu adalah Al-Mani'ah, pelindung, yang bisa melindunginya dari siksa kubur.